सबुदिन परी सकाळ सकाळ देश विदेश में अनेक गुड़िए खबर रही जेपरिक कालिया चुना पीएम किसान चुना छात्र छात्री को मिल टंका राशन कार्ड एलपीजी गैस विश्वकर्मा योजना भली अनेक गुड़िए खबर रही प्रतिदिन देश विदेश में खबर देखापी आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु पाखरस्थ बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस करूँ जहाँफल कि नुआ नुआ अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु आज सकाळ न्यूज उपर नजर पकेबा। दर्शक बंधु प्रथम खबर आसला जनधन अकाउंट धारी बड़ खबर। सूचना अनुसार सरकार तरफ सीधासख प्राप्ति मान बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करा जाउछि। सरकार एबे किसान सम्मान योजना एवं रोषेई गैस सब्सिडी वृद्ध अवस्थार पेंशन चाष बीमा योजना समस्त विभिन्न योजना राशि को नहीं सीधासख लाभर्थी खाता को एवं स्थानांतर करा बोली केंद्र सरकार कहते। परवर्ती खबरटी आसला आगामी 24 घंटा माध्यम प्रबल वर्षा 8टी जिला को एलर्ट जारी करा। आसंता 27 तारीख बेलू पुणी एक लघुचाप क्षेत्र में सृष्टि होगा जाउछि। 2 दिन भितर 2 रु 3 दिन भितर दक्षिण पश्चिम मौसम वायु को नहीं उपकूल ओडिशा रे छुईब। यहाकू नहीं 8टी जिला को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कंधामाल केउंझर और मयूरभंज जिले में बिजुली घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किमी बेगर पवन बहिबार संभावना रही। परवर्ती खबरटी आसला सरकारी कर्मचारी मानक पाई बड़ खुशी खबर। सूचना अनुसार फल एवं अवसर नेबाकू जाउथिबा सरकारी कर्मचारी माने अधिक पेंशन पाई परिबे। महंगा भत्ता को नहीं नियम परिवर्तन करिसंती केंद्र सरकार, जहाद्वारा जो मैंने जून 30 किंबा डिसेम्बर 31 पूर्व अवसर नेबाकू सेमानंकू बड़ फायदा मिलबाकू जाउछि। परवर्ती खबर आसला एससी एसटी प्राप्ति मानकू मासकू 1000 टंका स्टाइपेंड देबे नियुक्ति भर्ती करे तालिका सुजोग मिली। सूचना अनुसार स्टाइपेंड मिलबार बयस सीमा 18 ରୁ 23 वर्ष माध्यम जो परिवारक वार्षिक आय 3 लाख रु कम से ये लाभ मिले। परवर्ती खबरटी आसला +2 पढ़ुथिबा पिलामानक पई आसला बड़ खबर। जुलाई 24 रु आरंभ हेबो पाठपढ़ा। कालीठू पिला माने आवेदन करि पारबे अर्थात मे 24 रु आरंभ हेबो। स्मार्ट पोर्टाल जरिया छात्र छात्री माने आवेदन करें। एने आज उच्च प्राथमिक विद्यालय पक्षर विपत्ति प्रकाश पाई। दर्शक बंधु प्रथम खबर आसला पाणीपाग को नहीं बड़ खबर। सूचना अनुसार आसंता 27 तारीख बेलू मौसम केरल छुई बोली सूचना देते। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर कहुई संबलपुर झारसुगुड़ा बलांगीर बौद्ध सुंदरगढ़ ग्रीष्म लहरी अधिक मात्रा खरा जारी एपटे बालेश्वर जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति जिले में एवं मयूरभंज मध्य प्रबल ताती अनुभूत यार मध्य केतक जिला को नहीं वर्षा होबार सूचना मिली। परवर्ती खबरटी आसला पुणी बढ़िला एलपीजी गैस दर। सूचना अनुसार एलपीजी दाम लगातार एवं बढ़िबार लगी। 11 दिन स्थिर रही बेले निर्वाचन पर तेल कंपानी यही वर्ष सबुठारु अधिक दाम रे बढ़ाई देछि। सूचना अनुसार 19 किलोग्राम रे एबे 487 टंका महंगा होइतिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर आसला राशन कार्ड धारी पई बड़ खबर। सूचना अनुसार वर्तमान समय राशन कार्ड नहीं 3 लाख कार्डधारी ना काटी राज्य सरकार सूचना देछंती। 16,000 अयोग्य भी गरीब खाद्य लुटुथिले बोली कहुई। यह मध्य समस्त को धरा जाइछि ई-केवाईसी द्वारा। सेपटे जो माने गरीब लोक अछंती सेमाने ई-केवाईसी करिनथिले मध्य सेमानक ना को कटा जियो बोली कहुई। परवर्ती खबर आसला पीएम किसान योजना को नहीं एबे सीएम किसान योजना जो चाषी भाई मान अछंती सेमानक पई राज्य सरकार कले बड़ घोषणा। सीएम किसान योजना 35 लाख चाषी अकाउंट को भेरीफाई करा जायछि। अक्षी तृतीय चाषी अकाउंट को बंटा कला एबे 2000 टंका लेखाए
ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ବୋଲି ଡେବିଟ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ନାମ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟର ନାମ ଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 2000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବସ୍ ସେବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମିଳିବ 50% ରିହାତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 5ଟି ବିଭାଗରେ ଏବେ 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆସୁଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେପରି 20ତମ କିସ୍ତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ EKYC କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ନାମରେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି ଭାରତକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଆକାଶରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଗୁଳି ମାଡ଼। ଶେଷରେ ଏବେ ଅସ୍ତବିସ୍ତରୀ ରାଜି ହେଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିଛି କି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ନେଇ ପାର ହୋଇଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଅପସନ୍ ଏବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭାଉଚର ଆକାରରେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଉ ମିଳିବନି ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସୁଯୋଗ। EKYC ଯେଉଁ ହିତକାରୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଅଥବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ନୂଆ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡ଼କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଏବେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସୁଛି LICରେ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈଧତା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ LIC ତରଫରୁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ଏହି ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରି ମେସେଜ ପଠାଇବା, ଆପଣଙ୍କର UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ପଲିସି ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଆସିଲା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେ 15 ଯାଏଁ ବିମାନ ବନ୍ଦ ରହିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ମୋଟ 487ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 137ଟି ଏବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସବୁ କିଷାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳିବ 2000 ଟଙ୍କା। PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲେ ଏଣିକି ସବୁ ହିତକାରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଜୁନ୍ 2025ରେ ସବୁ କିଷାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମିଳିବ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି
ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। KYC ପାଇଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ? ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବେ ଆବେଦନକାରୀ କରୁଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପରିବାର ଗଠନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବାର ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 1000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ